अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, आज मैं आई हूँ प्यारा सा एक बर्थडे कार्ड लेकर, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक सा है और बहुत ही खूबसूरत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टर कलर से या वाटर कलर से इंसान बना सकता है। बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, बहुत ही डिसेंट सी लुक आ रही है इसकी। Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love.
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है ना वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।